محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں اجر ہے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی شہوت پوری کی، اس میں اجر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے اور تم کو اس سے خیر کی امید بھی ہو، اتنے میں وہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام سے اجتناب کر. بس اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو زندہ رکھے گا اور چاہا تو اس کو فوت کر دے گا، اور اس میں تیرے لیے آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. تلنگانہ سکھ سوسائٹی ویمن ڈیولپمنٹ ہب کا سنگ بنیاد. ضلع کلکٹر نے کی شرکت. سکھ سوسائٹی کی خدمات کو سراہا. روز بروز بائک سڑکوں کی واردات میں اضافہ. 2 بین ریاستی بائک سالک چڑھے پولیس کے تھے. اے سی پی راجا وینکٹ. کھجور جنت کا پودا ہے، ہر مرض کی دوا ہے. کھجور اللہ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے. کھجور کے استعمال کے مختلف فوائد. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ سکھ سوسائٹی کی جانب سے مفت آنکھوں اور دانتوں کی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا کہ تلنگانہ سکھ سوسائٹی کی خدمات قابل ستائش. عوام ان فلاحی پروگراموں سے فائدہ اٹھائے. نظام آباد ڈسٹرکٹ سینٹر کے سبھاش نگر میں R&B گیسٹ ہاؤس کے نزد مفت آنکھوں اور دانتوں کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور میڈیکل کیمپس کا آغاز کیا. اس موقع پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کہا کہ تلنگانہ سکھ سوسائٹی کی خدمات قابل ستائش ہیں. اس موقع پر تلنگانہ سکھ سوسائٹی ریاستی صدر اور ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP تیج دیپ کور نے شرکت کی. میڈیکل کیمپس کا افتتاح کرتے ہوئے کلکٹر نے تلنگانہ سکھ سوسائٹی کے ذریعے چلائے جا رہے راحت اور فلاحی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کا عوام کو مشورہ دیا. بعد ازاں کلکٹر اور ریٹائرڈ DGP نے پامولا بستی کے گرودوارا میں شرکت کی. تلنگانہ سکھ سوسائٹی وومن ڈیولپمنٹ ہب کا سنگ بنیاد رکھا. کلکٹر نے میدانی سطح پر سکھوں کے گھروں کا دورہ کیا اور حالت کا جائزہ لیا. ریٹائرڈ DGP نے مستحقین کو پکے مکانات دینے کا اظہار کیا اور کلکٹر نے مثبت جواب دیا. اس پروگرام میں درشن سنگھ، مہندر سنگھ دیگر بھی موجود تھے. سابقہ وزیر و بدھن MLA سدرشن ریڈی پر رکن پارلیمنٹ اروند کے تبصروں کی کانگریس قائدین سختی سے مذمت کرتی ہے. MP اروند کا MLA سدرشن ریڈی کے خلاف بات کرنا نامناسب. ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے پریس کانفرنس سے کیا خطاب.
ضلع مرکز میں کانگریس پارٹی دفتر میں کانگریس قائدین نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کہا کہ ہم سابق وزیر و بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی پر رکن پارلیمنٹ اروند کے تبصروں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے افسران نے ابھی تک نوودیا کے لیے اراضی کے حصول کا کام نہیں لیا اور صرف تجاویز پیش کی۔ کہا کہ ایم ایل اے سدرشن ریڈی کے خلاف بات کرنا نامناسب ہے۔ بتایا کہ سدرشن ریڈی جب وزیر تھے تو ضلع کی ترقی کے لیے کافی کوششیں کی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایم پی اروند کو میڈیکل کالج، گٹپا، علی ساگر لفٹ اریگیشن اسکیم اور دیگر جیسے ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے۔ ایم پی اروند نے ان کی سطح سے نیچے کی بات کرنے پر قائدین نے تنقید کی۔ اس کے بعد نوڈا چیئرمین کیشو وینو نے خطاب کیا۔ اس موقع پر لائبریری سوسائٹی چیئرمین انتا ریڈی، راجا ریڈی، زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین گنگا ریڈی، ریاستی یوتھ کانگریس سابق نائب صدر جاوید اکرم دیگر بھی موجود تھے۔ نوودیا اسکول نظام ساگر میں منعقد کیا گیا۔ ایسے اسکولوں کو کہاں پر رکھنا، اس کی ترقی کیسا کرنا، وہ ایجوکیشن سسٹم میں کیسا لے کے آنا، یہ سوچ کے سمجھ کے اس وقت کی حکومت، آندھرا پردیش کی کانگریس حکومت ہو چاہے ملک کی کانگریس کی حکومت ہو، اور نظام ساگر میں ایک منعقد کیا۔ اس کے بعد تلنگانہ ریاست الگ بننے کے بعد نظام آباد ضلع میں اور ایک نوودیا کا اسکول یہاں پر منظور ہوا۔ وہ اسکول نظام آباد کے 5 اسمبلی سیگمنٹ میں کہاں لگانا، اس کو کتنی زمین ہونا، کتنے ایکڑ زمین ہونا، یہ تمام دیکھنے کے لیے ایک اسٹیٹ لیول کی کمیٹی ایجوکیشن کی طرف سے کمیٹی رہتی۔ وہ کمیٹی آ کر دیکھتی، وہ یا آرمور میں لگانا، بودھن میں لگانا، ڈچبلی میں لگانا، جہاں پر سہولت ہے اسٹوڈنٹس کو ہو، وہاں پر آنے جانے والوں کو ہو، اس میں پڑھانے کے لیکچررس کو ہو، اس کے اندازے سے وہ لوگ بناتے ہیں۔ اور اس کے لیے 30 ایکڑ کی زمین ضرورت ہے۔ وہ زمین کہاں ہے اتنا بھی نہیں معلوم ہے اروند صاحب کو کہ اسکول کو جہاں پر منعقد کرنا ہے، اسکول کو افتتاح کرنا ہے، اسکول کو زمین دیکھنا ہے، ذمہ دار لوگ آ کر اسٹیٹ لیول کے آفیشلس آ کر دیکھتے ہیں اور وہ آفیشلس ایک رپورٹ دیتے ہیں۔ رپورٹ دینے کے بعد ہی جب اس کا منظوری ہوتی ہے۔ اروند صاحب میرے سے پہلے ہمارے موڈا چیئرمین صاحب بات کرتے ہوئے بولے، آپ نظام آباد کے پارلیمنٹ ممبر بننے کے بعد آپ نظام آباد کی ترقی میں آپ کا رول کیا ہے؟ بی جے پی ہمیں آگے بول کے جو بول رہے، بی آر ایس کانگریس میں آگے بول کے جو بول رہے نا، وہ نظام آباد شہر والے کل آنے والے الیکشن میں بتائیں گے کون جیتتا کون آتا۔ آج اگر وہ بول رہے ہیں 3 مہینے تک نہیں آتے نظام آباد، الیکشن کے ساتھ میں آتے۔ ابھی ہمارے وینو صاحب بولے پیسے میں جو ہندو مسلم کا جھگڑا وہ ویڈیو بتا کر یہاں جیتے جیسا نہیں ہے، کام کر اسمارٹ سٹی بناؤ نظام آباد ضلع کو، نظام آباد ٹاؤن کو اسمارٹ سٹی بناؤ۔ نظام آباد میں جو بھی نیشنل ہائی وے کے روڈس ہیں وہ روڈس لانے کی کوشش کرو، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے نظام آباد میں مندی پیٹ میں 450 ایکڑ میں کوئی نہ کوئی انڈسٹری لاؤ، نوجوانوں کو نوکریاں دلاؤ۔ جب بات کرو آپ خالی ہوا میں بولتے کہ چلے جانا عادت ہو گئی جیسا ہے آپ لوگوں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ مسلمان نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم جز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بارہا نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی دعا کے، لیکن شریعت کے مطابق نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ نماز ادا کرے اور اللہ کے حضور پوچھے جانے والے سوالات کی تیاری کرے۔ جب فرشتے عذاب پانے والے لوگوں سے عذاب کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم
दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, यानी जो शख्स इस दुनिया में नमाज को छोड़ेगा वो आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा। नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। अल्लाह पाक यूं तो हर वक्त हर इंसान की जानिब मुतवज्जा है, लेकिन नमाज के वक्त वो अपने बंदे की हर बात को सुनता है। 2 बैंड रियासती बाइक सारिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जो जिले में बाइक का सरखा कर रहे थे। मुलजिमान से 4,70,000 रुपये मालियत की 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मोटरसाइकिल चोरी का मामला हल करने वाले पुलिस अफसरान और अमले को निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने मुबारकबाद दी और खिताब किया। निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि 2 बैंड रियासती बाइक सारिकों को गिरफ्तार किया गया, जो जिले में बाइक का सरखा कर रहे थे। उन्होंने नवीपेट पुलिस स्टेशन में केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। निजामाबाद शहर की निजाम कॉलोनी के तहसीन खान और भारतीय रानी कॉलोनी के सैयद सोहेल ने कई मुकामात पर बाइक चोरी की वारदातें की। इसी सिलसिले में नवीपेट के कुमार गली से ताल्लुक रखने वाले पी अशोक की बाइक गंगा वाइन शॉप के सामने से चोरी हो गई। मुतासरा ने पुलिस से शिकायत की, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मशकूक नजर आने वाले तहसीन खान और सैयद सोहेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जब पुलिस हफ्ते को रेंजल एक्स रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। 4 दिन कबल उन्होंने नवीपेट में गंगा वाइन शॉप के सामने खड़ी हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल सरखा करने का एतराफ किया। इसके अलावा एसीपी ने कहा कि उन्होंने नवीपेट में 5 बाइक, रेंजल में 1, बोधन टाउन में 1 और बासर में 1 बाइक का सरखा करने का एतराफ किया। मुलजिमान से 4,70,000 रुपये मालियत की 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। एसीपी ने मोटरसाइकिल चोरी का मामला हल करने वाले पुलिस अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी। కలిసి గత కొన్ని రోజులుగా నిజామాబాద్ 3 టౌను, తర్వాత నవీపేట్, బోధన్ టౌను, రేంజల్ అండ్ మహారాష్ట్రలో వివిధ నేరాలు పాల్పడ్డారు. టోటల్గా వీరి దగ్గర నుంచి 11 బైక్లను రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఆల్ వర్త్ రూపీస్ 4,70,000 రూపాయలు. వీరందరికీ కూడా వీరు ఇద్దరికి కూడా క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉంది. ఇంతకుముందు కూడా ఇదే విధమైన నేరాలు చేసి జైలుకి వెళ్ళి వచ్చారు. లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి సిఏ నార్త్ రూరల్ ఆధ్వర్యంలోని శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలోని టీము చాలా కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ చేశారు. చిన్న క్లూ ఆధారంగా వీళ్ళు మహారాష్ట్ర వెళ్ళి, నాందేడ్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కొన్ని క్లూస్ తీసుకొని ఈ రెగ్యులర్గా నవీపేటలో ఈ మార్కెట్ ఏరియాలో దొంగతనాలు రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా క్లూస్ సంపాదించి వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొత్త సమాచారం ఉంది, దాని మీద కూడా వీళ్ళ టీం కంటిన్యూగా వర్కౌట్ చేస్తుంది. వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రేపు రిమాండ్కి తరలించడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా ఆల్రెడీ పాత నేరస్తులు, వీళ్ళు డిఫరెంట్ అఫెన్సెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళ పైన పీడీ యాక్ట్ గురించి కూడా మేము పెట్టడానికి ఆలోచిస్తున్నాం. खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। तेगला कृष्णा रेड्डी के पोते कंशिक रेड्डी की सड़क हादसे में मौत पर की कविता का इजहार ताज़ियत। साबिक रुकनी असम्बली तेगला कृष्णा रेड्डी के पोते और साबिक कॉर्पोरेटर तेगला सनरीता रेड्डी के फर्जंद कंशिक रेड्डी की सड़क हादसे में मौत पर
ये कविता रुकन खानसाज कौंसिल BRS ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। ये हादसा अहले खाना, दोस्त व अहबाब और मुहिब्बान के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कलवा कुंडला कविता ने आनजहान के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और पुरसा दिया और दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा खानदान को तसल्ली दी। इस सानिया पर सियासी व समाजी हलकों में गहरे रंज व मलाल का इजहार किया जा रहा है और हर कोई सौगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा। खजूर अशरफुल मखलूकात के लिए अल्लाह ताला के बेशुमार तोहफों में से एक बेहतरीन तोहफा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर को बहुत पसंद फरमाते थे क्योंकि ये एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें बहुत सारे खुराकी अज्जा मौजूद हैं। खजूर के बारे में इरशाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि ये फल जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है। खजूर का इस्तेमाल दुनिया भर में मजहबी व सकाफती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। बिलखुसूस रमज़ान में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमाया तौर पर उजागर होकर आती है। मुस्लिम घरानों में अफ्तारी के वक्त कोई ऐसा दस्तरख्वान देखने में नहीं आता जहां खजूर मौजूद ना हो। इसकी मकबूलियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में 20 से ज़्यादा जगहों पर जबकि कई अहादीस मुबारका में खजूर और इसके दरख्त का तस्करा मिलता है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। यही वजह कि कदीम ज़माने से ही उसे बतौर मीठे के इस्तेमाल करने का रिवाज आम था। खजूर ज़मीन पर उगने वाला एक ऐसा पौधा है जिसको अशरफुल मखलूकात के लिए अल्लाह ताला के बेशुमार तोहफों में से एक बेहतरीन तोहफा कहा जाता है। ये बहुत लजीज और ग़िज़ा से भरपूर फल है। नस्ल इंसानी के लिए इसकी अहमियत इसलिए अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बाद उसे पैदा किया। इसका इस्तेमाल इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। इसको जिंदगी का दरख्त ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र बाकी फलदार पौधों की निस्बत ज्यादा होती है। इसका फल अंबिया अलैहिस्सलाम की पसंदीदा खुराक था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे बहुत पसंद फरमाते थे क्योंकि ये एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें बहुत सारे खुराकी अज्जा मौजूद हैं। इसमें प्रोटीन की मकदार 1.9% से 3.0%, चिकनाई 0.5%, नमी 13.8 से 26.1%, नमकियात कैल्शियम, फोलाद, पोटाशियम 1.3%, निशास्ता 6.37 से 7.6% और शक्कर की मकदार 72.2% तक पाई जाती है। दरपली मंडल के लाइब्रेरी दफ्तर का जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने किया मुआयना और कहा कि ख़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम सहूलियात फ्राहम की जा रही। जिला लाइब्रेरी तंजीम के चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने निजामाबाद जिले के दरपली मंडल मुस्तक़ल में लाइब्रेरी दफ्तर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लाइब्रेरी के लिए दरकार कम से कम सहूलियात के लिए 5 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। इस मौके पर लाइब्रेरी के जिम्मेदारान को लाइब्रेरी के लिए जरूरी अशिया फ्राहम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़ायरीन की सहूलत के लिए वाईफाई की सहूलत फ्राहम की जाएगी और मुकामी रहनुमाओं के मशवरे के मुताबिक तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में जिला सरकारी नुमाइंदे, सीनियर सैयद, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, सुरेंदर गौड़, राकेश दीगर भी मौजूद थे। అదే కాకుండా కంప్యూటర్స్ అంటుండ్రు కంప్యూటర్స్ కొరకు ఏదైతే అడుగుతుందో 1, 2 అని అంటున్నారు కానీ ఒక 4 కంప్యూటర్లు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా దాన్ని పిల్లలు మంచిగా యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ 4తో స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇది కూడా కంప్లీట్ చేయాలా. ఇది షార్ట్ పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేయించి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి ఇంకా పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెట్టిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియదు. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 కూడా సరిపోయే పుస్తకాలు పిల్లలు అడిగితే ఎక్కడ కావాలన్నా సప్లై చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బాగా దానికి చేస్తుంది కాబట్టి అవి చాలా నెసెసరీ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు లైబ్రరీస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూపిస్తుండ్రు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి విలేజ్లో లైబ్రరీ ఉండాలి, ప్రతి మండల లైబ్రరీ ఉండాలి. ఆయన దానికి కావాల్సిన ఫండ్స్ ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి దానికి తోడు మన జిల్లా మాజీ మంత్రి వర్యులు శివశంకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన ఓన్ ఫండ్స్కి వెళ్ళి 8 లక్షల రూపాయలు మండించారు. నిన్ననే 4 లక్షల రూపాయలు కలెక్టర్ గారు చెప్పిండు. నిజామాబాద్ టౌన్లో సుమారు 20 నుంచి 30 కంప్యూటర్స్ పెట్టి డిజిటల్ లైబ్రరీ కొరకు నిన్ననే కలెక్టర్ గారికి వెళ్ళాము. ఆయన చెప్పడము కలెక్టర్ గారికి నా రిప్రజెంటేషన్ చెప్పి సుమారు 6 లక్షల రూపాయలు అయితే దానికి కావాలంటే 4 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పేసి కలెక్టర్ కమిట్మెంట్ చేసింది. కాబట్టి इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
तेलंगाना सिख सोसाइटी विमेन डेवलपमेंट हक का संग बुनियाद जिला कलेक्टर ने की शिरकत, सिख सोसाइटी की खिदमत को सराहा। रोजबरोज बाइक सड़कों की वारदात में इजाफा, 2 बैन रियासती बाइक सारिफ चढ़े पुलिस कहते एसीपी राजा वेंकट। खजूर जन्नत का पौधा है, हर मर्ज की दवा है। खजूर अल्लाह की जानिब से एक असीम तोहफा है। खजूर के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फवाइद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।